Good morning, good morning, good morning everyone. Andito tayo guys no sa Barangay Kahigan, Sitio Gidapundan, Bilyaba, Leyte Province. Ayan guys, Basta kami guys, no. Happy New Year niyo guys, no. Happy New Year, no. Talagang New Year ngayon, no. Overtime man namo gabi overtime gabi no. Nag-overtime gabi kay para mahuman kay karon 30 naman ron unya ting sugat mo sa New Year ugma uno ugma mo nag New Year no. So amo yung gihuman na guys. Atras ako nag unas guys kasi sudlan og wat kanang kuan. Mulayat ilaga masud. Na guys. Ayun. Diri ni guys sa Barangay Kahigan, Sitio Gidapundan, Bilyaba, Leyte Province. Yan na guys. Yan guys yan. Yan guys. Yan guys. Yan guys, tura. Okay. Ito guys ang hose, no? Pasaka sa taas. Yan ibutangan sa takob guys ang yung kuan. Ibutangan ni sa takob para dili masudlan o kanang mga hugaw ba. Yan na guys. Yan guys. Yan. So guys. Itong hose guys. Yung hose guys. Ang balay guys sa taas yun. Sakaon kayo. Nah guys, yung hose guys. Ato huwaton niya. Unya diri nga mga guys. Ano guys, ni agas na guys. Batin aw na guys. Tinaw na guys. Tinaw na. Tinaw na guys. Tinaw na guys. Guys, maraming salamat. Dito to sa Barangay Kahigan, Sitio Gidapundan, Bilyaba, Leyte Province guys. Yan sa sinong gusto magpagawa, PM niyo ako. Yan guys, i-PM niyo na ako guys para may tubig kayo. Ito, nakapahabol sila talaga New Year guys. Nakapahabol sila New Year, nakapagas sila sa New Year guys, no? Thank you so much. Bless, palihi.